नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक आज एक नूतन वीडियो को स्वागत करुच्ची। तेबे बंधुगण आज यही वीडियो माध्यम जानिबा आषाढ़ पूर्णिमा बा गुरु पूर्णिमा रे किछि एभली उपाय अछि जहा करबा द्वारा मनुष्य जीवन में अचानक भाव में परिवर्तन आसताए। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णुकर आशीर्वाद प्राप्ति जीवन में सुख समृद्धि वृद्धि होगा सहित आर्थिक समस्या दूर होता है एवं माँ लक्ष्मी कृपारू जीवन में धन धान्य मध्य वृद्धि होता है। तेबे बंधुकर पांजिका अनुजाई पूर्णिमा प्रत्येक मासर शुक्ल पक्ष अंतिम तिथि पालन कर जाए। हिंदू धर्म रे आषाढ़ मासरे पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भाव में पालन करा जाए एवं 10 जुलाई गुरुवार दिन गुरु पूर्णिमा पालन कराउची एवं एही दिन वेदर सृष्टिकर्ता देवव्यास जन्मग्रहण करथिले। गुरु पूर्णिमा रे दान उपासना और जप बेस गुरुत्व रही। एही दिन भगवान विष्णु को पूजा करा जाए। तेबे बंधुगण एही गुरु पूर्णिमा बा आषाढ़ पूर्णिमा रे किछि एभली कार्य अछि जहा करबा द्वारा जीवन में सफलता हासिल होगा सहित माँ लक्ष्मी कृपा प्राप्ति जीवन में धन धान्य वृद्धि होता है एवं यही दिन गंगा स्नान दान सहित माँ लक्ष्मी को पूजा करने विशेष महत्व रही। आषाढ़ पूर्णिमा बहुत खास रही है कहीं आषाढ़ पूर्णिमा ए वर्ष अत्यंत शुभ जोग मध्य संगठन होची। यह सहित गुरुवार पड़ता अत्यंत शुभ बोलिकी मना जाउची। तेबे बंधुगण आसंतु जानिबा आषाढ़ पूर्णिमा बा गुरु पूर्णिमा रे केउ कार्य करबा द्वारा घरे धन धान्य वृद्धि सहित स्वयं माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्ति होता है एवं घर परिवार सुख सौभाग्य मध्य वृद्धि होता है। व्यापार वाणिज्य उन्नति होगा सहित चाकरी रे पदोन्नति मिलता है। बेरोजगार व्यक्ति विशेष को नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति होता है। तेबे बंधुगण आसंतु जानिबा एही गुरु पूर्णिमा रे केउ उपाय करिबा। तेबे जानिबा पूर्व आपन को अनुरोध वीडियो को प्रथम शेष जाए निश्चित भाव में देखंतु। चैनल न्यू थिले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी नारायण लिखिया को बिल्कुल भी भूलिबेनी। तेबे बंधुगण आसंतु जानिबा गुरु पूर्णिमा रे केउ उपाय करिबा। तेबे बंधुगण माँ लक्ष्मी को विधि विधिवक सह पूजा करंतु एवं माँ को सम्मुख में एक लाल रंगर कपड़ा रखंतु। एथिरे 11टी कौड़ी अर्पण करंतु एवं हलदिया टीका लगाई दियंतु एवं यहाकू माँ लक्ष्मी को समर्पण करिकी द्वितीय दिन माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नेकी एही कपड़ाटी को धन भास्कर रखंतु। एमिति करबा द्वारा माँ लक्ष्मी कृपा सबुबले आपण को ऊपर रहिबा सहित धन धान्य वृद्धि पाई कि एही दिन लक्ष्मी स्रोत एवं कनक धारा स्रोत मध्य पाठ करबा बहुत कल्याणकारी होता है। सेहीपरि बंधुगण आषाढ़ पूर्णिमा बा एही गुरु पूर्णिमा दिन माँ लक्ष्मी को क्षीर भोग लगांतु। एथि सहित 5टी कुंवारी कन्या को भोजन खाइबाकू दियंतु एवं दक्षिण दिग को एमिति करबा द्वारा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्ति होता है। सेहीपरि मन रखंतु दर्शक बंधु एही दिन ब्रह्म मुहूर्त उठी स्नान आदि करबा परे माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु को विधि विधायक भाव में पूजा करंतु। विष्णु स्रोत पाठ करंतु। यह सहित बंधुगण मन रखंतु एही आषाढ़ पूर्णिमा दिन असुस्थ गछ मूल पूजा करबा बहुत शुभ बोलिकी मना जाए। मान्यता रही कि असुस्थ गछरे समस्त देवादेवी वास करती। एही दिन असुस्थ गछ को जल अर्पण करंतु एवं संध्या समय दीप दान मध्य करबा अत्यंत शुभ मना जाए। स्वयं माँ लक्ष्मी आशीर्वाद प्राप्ति होता है। सेहीपरि बंधुगण मन रखंतु आषाढ़ पूर्णिमा दिन गंगा स्नान करंतु। जदि आपण गंगा स्नान करि पारुनाती ताले घरे गाधोइबा पानी रे अल्प गंगा जल मिसई दियंतु एवं गंगा स्नान करबा परे दान अवश्य करंतु। एही दिन धड़ा जिनिष दान करबा द्वारा चंद्र मजबूत होता है। सेहीपरि बंधुगण गुरु पूर्णिमा दिन भगवान विष्णु को पूजा करा जाए। एही दिन कदली गछ तले घी दीप जालिबा सहित जातक गुरु ग्रह बृहस्पति स्थिति मजबूत होता है। फल चाकरी क्षेत्र में लगी रही बाधा विघ्न समस्या दूर होता है एवं नूतन चाकरी सुजोग मिलता है। सेहीपरि बंधुगण गुरु पूर्णिमा दिन घरे गुरु जंत्र स्थापन कले जीवन में सुख एवं सौभाग्य वृद्धि होता है। यही पवित्र दिन में यही जंत्र स्थापन करने द्वारा क्यारियर सफलता सह नुआ सुजोग मिलता है।
ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଶସ୍ୟ ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମିଠା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗାଈମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗୀତା ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତିକି ମନୋମତ ଆଗ୍ରହୀତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁକି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏକ ସତୀକ ଚିହ୍ନ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଲେଖନ୍ତୁ। ପରେ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖି ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁକି ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଜବୁତ ରହିଥିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଅଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଓ ସେଥିରେ ଚିନି ଓ ଚାଉଳ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ସ୍ୱଃ ଚନ୍ଦ୍ରାମାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ମନକ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଅଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପୂଜା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏହି ତିଥିରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ସାମ୍ନାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ଚାରିପଟେ 11 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଅଷାଢ଼ ମାସର ଅନ୍ତ ହେବା ସହିତ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ମାସ। ଏହି ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ସମୟ କାଟିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଋଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଁକି ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଋଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଁକି ଦୀପଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସମ୍ଭବ କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନିଥାଏ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହିତ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।